बिपिएफनि मानसिफोरा एनडिएफबिनि बारग' सोद्रोमाखौ गाग्लोबदों आरो बारग' सोद्रोमा एनडिएफबिनि मुङानो जाबाय एनडिएफबिपिनि नबकुमार देखा। नबकुमार देखाखौ गाग्लोबदों होननानै बुंदों। दा बिनि सायावहाय फुल भिडिअ'आ माब्रै आरो मा मारमोन बेखौ जोंहा बड'लेण्ड रादाबाव मैया फोसावदोंमोन। थारैनो मार खौरांखौ मेनाव लाबोगासिनो दङ। बिनि सिगां फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै मोजां गाज्रि खौरां मोननैसो। मोजां खौराङा बे मोनसे एनाउन्समेन्ट फैदों जोंहा, जायफ्रा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि पास जाबाय। हौवासाफोरनि थाखाय दुखु गोनां जानो हागौ नामाथाय आं मिथिया, नाथाय जायफ्रा मेट्रिकुलेसन आरो हायार सेकेन्डारि बावहाय स्टुडेन्टफ्रा पास जाबाय, बैसोरनि थाखाय मोनसे एप्रुभेल केबिनेटआवहाय एप्रुभ खालामबाय होननानै खौरां फोसावगासिनो दं। बेनो जाहैबाय सासे गथ'आ 10,000 खरि रां मोनगोन आरो बे रांखौहाय मासाव 1,000 खरि मोननो हासिगोन होननानै बहाय जोंहा फोरमायदों। खौरां दा गोसारगासिनो दङ। लोगोसे मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना खोनाबाय थाखाबाय, राहुल गान्धीया सिरियास एलिगेसन लागायदों एगेन्स्ट प्राइम मिनिस्टार मदि। माने राहुल गान्धीया डिमान्ड खालामदों इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय। बे जाहैबाय पार्लियामेन्टारि कमिटिखौ स्टक मार्केटनि सायावहाय। स्टक मार्केटआव जों गोबां स्किम सोलिदों मादों होननाय जों खौरां मोनगासिनो। आरो माखासे खौरांफोराव फोसावनाय बायदिब्ला स्टक मार्केटआवहाय लाब जानाय लस जानाय बेवहाय मिलियनेयारफ्राबो फैसा लागायो। जुदि लाब जायोब्ला थाबैनो गोबां फैसा मुलाम्फा खालामनो हायो। बाव माने जुवा टाइप जाहैबाय, जुवायानो होनदो। दा बिनि थाखाय गोबां मिलियनेयारफोरना मिलियन बा मिलियनजों रुजुजायै बिलियन थाखा गोबां खहा जादों होननानै जों खौरां मोनदोंमोन। खौरांनि बायदिब्ला दा बैफोरबायदि खहा जानायखायनो मिलियनेयारफोर जेरै आदानि आम्बानिमोन बायदिया चार्जपारनि बेलायाव दा बै लसखौ बोखांफिननोनो दायो जोंहा गोबांथार खेथ्रआवहाय थाव होन, मुवा बेसाद होन, पेट्रल होन, गासैबो बुस्थुआनो दाम बारायगासिनो दं आरो दाम बारायबावनो थांगासिनो दं होननानै खौरां मोननो हादों। दा दाम बारायोबा सोर थैयो? डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट पाब्लिकआनो थैगासिनो। सोरबा आं पलिटिक्सजों गैफाया होन दाहोन खारग'वा, बायनानै जा नोङो जाखानांगोन। गाननाय जोमनायावनो होन मायावनो होन टेक्सफ्रा बारायगासिनो। दा थांनाय समाव एलपिजिनि दामा बेसेबांमोन? गेसनिया जों जाय संग्रा बाहायो, जों मिथिनो मोनो जे 400 बा 400नि एसे बांसिनमोन। दा फैयै बेसेबां जाखो? 800 प्लास 900 प्लास मालाबा 1000 थांलाय लांनाय नुनो मोनसै। ब्लेकआव बायोबाथ' आरो गोबां 1200 1300 गाहाम। थ' बे खेथ्रआवहाय रायजो राजाया सोरखौ ब्लेम होनो सानो? गाव गावखौ ना सोरखौ? आं मैया कुइसन खालामदोंमोन बेखौहाय। दा बेबायदि जानानै दङ। थ' गोबांथार बुस्थुफ्रा दाम बारायबावनो थांगासिनो दङ। थ' गोदोनि जुग दानि जुग मिलायला, थांनाय जुग होननो हागौ। नाथाय थांनाय जुगनिफ्राय दासिमबो जोंनिफ्राय बांसिन डेभेलप कान्ट्रिफ्रावनो गोबां बेसेनफ्रा खम, थावफोरा दासिमबो नायनो थाङोब्ला। मानो? बिसिनाव मानो बारायखै, जोंनाव मानो बारायगासिनो दं? बे मोनसे। आरो बिजेपि डिसपिउट जागासिनो दं। गोबां नोंथांमोना खौरां मोनखाबाय जानो हागौ। बे खौराङानो जाहैबाय खौरां फोसावगासिनो दङ। दा पावार अफ कंग्रेस इज इनक्रिजिं। रिसेन्टलि खौरां फैनाय बियो। सोरबा फैगौ 8-9 दशकआवनो सोरखार दासिन होनदों, सोरबा माने पावारा डिक्रिस जालांनोबो हागौ, खमायलांनोबो हासिगौ। जुदि गभर्नमेन्टआ किं मेकार सानैनि नायडु आरो जोंहा सासेया नितिश बिथांमोननि डिमान्डखौ फुलफिल खालामनो हायाबा बिथांमोना निस्सय गभर्नमेन्टखौ सिफायनोबो हागौ। नैबे खौरां फैगासिनो दङ। जिखुनुआनो जाया, जोंहा क'क्राझार जिल्लायावहाय मा फोसावथाय होदों? जोंहा क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज थासेयावबो मानो किसुमान बेमारिखौ बा जाथायफोरखौ मानो बरपेटाजों हरनांगौ जायो, रेफार खालामहरनांगौ जायो मालाय मेडिकेल कलेजाव? बेखौ डिमान्ड खालामबावदों जोंहा आगुनि मिनिस्टार प्रमिला रानी मेडामा। आरो लोगोसे बिनि उनावसो आं फैगासिनो दं एक्स एनडिएफबिखौ बुनायनि जाथाय बिपिएफनि मानसि। ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি এই চিভিল হস্পিটেলটো ইয়াৰ পৰা উঠাই লোৱা আছোতো আমি বহুত দুখ পাইছো। আমি দুখ পাইছো, ৰাইজে দুখ পাইছে। ৰাইজে দুখ পোৱাৰ কাৰণে
আমি বাধ্য এই চিভিল হস্পিটেলটো আমি ৰখাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাটো ৰখাবৰ কাৰণে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে আমি মানে পৰ্যায়লৈকে আমি যাব পাৰোঁ যিকোনো পৰ্যায়লৈকে আমি যাব পাৰোঁ এতিয়ালৈকে কি ডিপাৰ্টমেণ্টত লৈ যোৱা হ'ল আপোনাৰ এতিয়ালৈকে ENT গ'ল ডেণ্টিষ্ট গ'ল যোৱাকালিৰ পৰা ক্ল'জ অৰ্ডাৰ দি আছে ক্ল'জ কৰিব লাগে মানে কনচিকিউটিভলি যোৱাকালি এইবিলাক লৈ গৈছে ENT আই ডেণ্টেল চাইকিয়াট্ৰিক ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট এইবিলাক ক্ল'জ কৰিলে যোৱাকালিৰ পৰা কোনোবা পেচেণ্টক এডমিট কৰিলে আমাৰ ডক্টৰবিলাকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ পঠিয়াব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ল এইটো আমাৰ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজটো আগতে স্থাপন কৰা এইটোৱে পিছ পৰি গ'ল এইটো চৰকাৰৰ অৱহেলা হয় নে নহয় আমি বড়োসকলক অৱহেলা কৰিছে মই কৈছোঁ ইয়াত সকলো সম্প্ৰদায় বিভিন্ন জাগাত আছে তাৰমানে এইটো মেইনলি বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চল হয় বড়োসকলক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতাৰণা কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক কাম কৰিছে লাজ পাইছোঁ মই আমাৰ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজত এডমিট কৰা এজন সাধাৰণ পেচেণ্ট খাব পৰা নাই খাব নোৱাৰে তাকে মানে ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট দিব নোৱাৰে বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ল তো তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ অনাদৰ হ'বই অনাদৰ হ'ল মানুহজন মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাত আমি আজি পৰিছোঁ আমি সুস্থ মানুহৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ চিন্তনীয় বিষয় হৈছে আমি মেডিকেল কলেজ থকা স্বত্তেও ইয়াত আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট নহয় ক'ৰবাত মানে প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত এডমিট কৰিব লাগে মেডিকেল কলেজ দিছে কিন্তু প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত নিনিলে আমাৰ উপায় নাই এইটো অৱস্থা হৈছে কিমান বছৰ হ'ল একৰ্ড কৰা 2003 চনত একৰ্ড কৰাৰ পিছত আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ ফাউণ্ডেশ্যন হৈ গৈছিল আজি কিমান বছৰ হৈছে হা বহুত বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো ফুল প্লেজেড মেডিকেল কলেজ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই ঘৰ মাত্ৰ বনাইছে এপইণ্টমেণ্ট দিছে এপইণ্টমেণ্ট দিলে কিয় হ'ব ডাক্তৰবিলাকৰ বহুত প্ৰাইভেট চেম্বাৰ আছে বৰপেটাত আছে ক'ৰবাত আছে थारैनो नोंथांमोना खौरांखौ मोननो हाबाय कमेन्ट होनो हागोन लोगोसे मैया बड'लेण्ड रादाबार माखासे मानि पर्टेलफोराव फोसावदों जे एक्स-एन-डि-एफ-बिनि बारग' नबकुमार देखाखौहाय BPF-नि माखासे जुथांफोरा गाज्रि गाग्लोबदों बेबायदि मोनसे खौरां होदोंमोन मैया दा बेनि सायावहाय रायजोफोरनि माखासे माने कमेन्ट नुनो मोनदों आं गाग्लोबग्राफोरनि फुटेज आरो नामफोरखौ होदो प्रुफखौ होदो होननानै बिगासिनो दङ जेरै दाख्लैहाय लैहोरमोनखौ गाग्लोबबा भिडिअ रेकर्ड बा CCTV फुटेज थादोंमोन बेबायदि फुटेजफोरखौ होदो होननानै खायफा दाबि खालामनायखौबो नुनो मोनदों थ' खौरांखौ बारा गोबाव खालामला बेखिनियानो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल